नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा? खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के अरकान सर जोड़कर बैठ गए। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम शामिल। इजलास में पीटीआई के अरकान की अदम शिरकत। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं 12 में से 9 अरकान ने कमेटी इजलास में शिरकत की। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से फैसला करना है। 12 में से 8 अरकान बैठे हों तो फैसला कर सकते हैं। हुकूमत और मौलाना फजल रहमान की पीटीआई अरकान को मनाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में अदम शिरकत का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम गैर आइनी तरमीम के किसी भी मरहले में शिरकत नहीं करना चाहते। हमने बतौर जमात 26वीं आइनी तरमीम को गैर आइनी करार दिया। जिन लोगों ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। आईनी तरमीम को नहीं मानते, इस बार पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़वाने तक जारी रहेगा। ये हुकूमत अपनी ज़ात के लिए फैसले कर रही है। ये आइन को तोड़ते और लोगों के ज़मीर खरीदते हैं। जबर करके समझते हैं हम पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आइनी तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से निकालेंगे। ज़ाती मफादात के लिए वफादारियां बदलने वालों से हिसाब लेंगे। हमारे लोगों से गन पॉइंट और जुल्म सितम से वोट लिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा स्पीकर साहब आप ऐवान के कस्टोडियन हैं, गलत रिवायत मत डालें। स्पीकर के स्टाफ को तस्वीर दी। इस बात की इंक्वायरी कराएं, यकीनी बनाएं कि सीसीटीवी वीडियो डिलीट ना हो। पीटीआई अरकान के इकबाल से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई गईं। आज़ाद अरकान छुप कर नहीं, खुलेआम पार्लियामेंट आए। तरमीम पर आज़ाद अरकान ने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए 26वीं आइनी तरमीम नागुज़ीर थी। आइनी तरमीम के तमाम कानूनी अवामिल पूरे किए गए। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। एक ग्रुप असम्बली के अंदर और दूसरा बाहर बैठा है। ये अपनी अंदरूनी धड़ेबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। ये तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये फैसला कमेटी करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कौन अगला चीफ जस्टिस होगा? 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे की कयास आराई बुनियादी तौर पर अदलिया की तरफ से की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तरमीम मौशी इस्तेहकाम अवाम सियासी इस्तेहकाम के लिए संगे मील है। आइनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। अवाम के कानूनी मामलात कई साल से अदालतों में हैं। हिज़्ब इख्तलाफ और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की गई। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने तरमीम की मंजूरी में मदद की। आइनी तरमीम के लिए नवाज शरीफ की भरपूर रहनुमाई हासिल की। आइनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान से कई नशिस्तें हुई। तमाम सियासी रहनुमाओं ने आइनी तरमीम पर मुशावरत की। एक जज का रास्ता रोकने के लिए कल सब कुछ हुआ। महमूद खान अचकज़ई की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदलिया पर तनकीद की गई, इल्ज़ाम लगाए गए अदलिया इतनी भी बुरी नहीं। कई ऐसे जजेस थे जिन्होंने 4 मार्शल लॉ अदवार में भी हक का अलम बुलंद किया। कई ऐसे जजेस भी थे जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ नहीं उठाया। सिंध बलूचिस्तान के जजेस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में इख्तिलाफ किया। कल ड्रामा हुआ, इसका दुख है। हम सबको इकट्ठे बैठना होगा। हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। हर इदारे को अपनी हद में रहकर काम करना होगा। रिटायरमेंट से कबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क पर चले गए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे।
نئے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں پر پارلیمانی کمیٹی آج غور کرے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست خارج کر دی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق عابد زبیری اور دیگر درخواست گزار ان کی جانب سے حامد خان پیش ہوئے۔ وکیل حامد خان نے آگاہ کیا کہ ان کو درخواست واپس لینے کی ہدایت ملی ہے۔ 16 ستمبر کو درخواست پر رجسٹرار آفس نے 8 اعتراضات بھی عائد کیے تھے۔ عابد زبیری کے وکیل حامد خان نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی۔ درخواست گزار ان کی جانب سے درخواست واپس لیے جانے پر خارج کی جاتی ہے۔ بہت سارے ڈکٹیٹرز آئے جنہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑا۔ بلاول بھٹو نے کہا تھا ہمارے نمبرز پورے ہیں مگر وہ اتفاق رائے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بینظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت میں عدالتی اصلاحات کا وعدہ کیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت کی تکمیل میں سرخرو ہوئی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر یہ کہتے ہیں کہ توقع ہے کہ آئینی ترمیم سے نظام انصاف بہتر ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر سیاسی قائدین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پی پی، نون لیگ، جے یو آئی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں نے قابل تحسین کردار ادا کیا۔ آئینی ترمیم سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ کہانیاں تھیں کہ یہ ترمیم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جاری ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد تمام مفروض دم توڑ گئے۔ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحبان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ بہت سے مفروضوں پر بات اور الزامات لگائے جا رہے تھے، کوئی یہ جاننا نہیں چاہتا کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست الہ بخش ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں وفاق و وزارت قانون اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ آئینی ترمیم پاس کر کے عدلیہ کی آزادی اور رول آف لاء کے خلاف ورزی کی گئی۔ آئین کے آرٹیکل 175A میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی میں انتظامیہ کی مداخلت بڑھا دی گئی۔ اس قسم کی ترمیم عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحت کرنا ہے۔ آئینی ترمیم کی سیکشن 8، 11 اور 14 کالعدم قرار دی جائیں۔ بی این پی مینگل کے منحرف سینیٹر قاسم رنجو رکنیت سے متصافی۔ قاسم رنجو سینٹ بی این پی مینگل کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں۔ سردار اختر مینگل نے دونوں سینیٹر سے استعفیٰ طلب کیا تھا۔ بی این پی مینگل کے سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم رنجو نے آئینی ترمیم کے حق میں فلور کراس کیا تھا۔